Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala waliyullah Qadbul maqam, Qadbul Gausul Azam, Qadbul Rabbani, Sultanul Awliya, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidaklah duduk dengan seseorang, kemudian aku berpindah untuk duduk dengan dua orang atau tiga orang yang setuju kepadaku. Umanilah para wali karena salah satu sifat mereka adalah apabila mereka melihat seseorang, mereka akan bertekad untuk mewujudkan hatinya, walaupun orang tersebut adalah orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi sekalipun. Apabila ia seorang muslim, maka akan bertambah keimanannya, keyakinan dan juga keteguhannya. Apabila hati telah benar, maka pandangan pun akan menjadi benar. Apabila hati telah benar, maka telah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia telah memandang dengan pandangan kedekatan dan ma'rifat, maka pandangannya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatannya menjadi awan kesejukan di dalam hatinya. Pandangannya menjadi kilat dan nasihatnya adalah hujan. Lisannya akan menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Lidahnya menjadi pena yang melukiskan gambaran pembendaharaan ma'rifat dan lautan ilmu di dalam hatinya. Ucapannya dan pandangannya menjadi kilat yang menyiratkan apa yang ada di dalam hati. Keduanya itu berasal dari sumber yang sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang benar-benar menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan serta ridha dengan Rasulullah SAW, maka hal itu akan ia peroleh, yakni akan bertambah ilmunya, bertambah dekat dan benar dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari amal salih adalah amal salih. Tidak ada yang layak untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal salih akan menempatkanmu pada tempat yang menjadi kehendaknya. Di sana engkau akan berjalan tanpa menoleh kanan dan kiri. Engkau berjalan dengan langkah hatimu, nuranimu dan makananmu. Engkau akan terasing dari semua makhluk, tidak akan bersama makhluk lagi, tidak juga dunia, tidak pula dengan akhirat. Engkau akan menjadi orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan akan seperti dalam firman-Nya, Aku bersegera kepadamu supaya engkau ridha kepadaku. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi orang seperti Nabi Musa alaihissalam yang digambarkan dalam firman-Nya. Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya.
hati pecinta sejati untuk menyusui kepada makhluk, karena Allah SWT akan cemburu kepadanya. Dia akan menghilangkan segala sesuatu dari hatinya sehingga ia tidak terbelenggu orang kesukaannya. Orang mukmin yang ma'rifat akan mencintai Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnahnya sehingga hatinya mendapat izin untuk dekat dengannya, seperti halnya seorang pelayan apabila ia telah lama berada di depan untuk melayani, maka ia akan berkata, wahai guru, perlihatkanlah kepadaku pintu raja, jadikan aku sibuk dengannya, tempatkan aku di tempat yang aku dapat melihatnya, biarkan tanganku berada dekat pintunya. Kemudian Nabi akan mendekatkannya ke pintunya. Beliau akan ditanya, siapa yang bersama engkau wahai Muhammad? Wahai duta petunjuk jalan dan maha guru. Beliau akan menjawab, sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Aku telah mendidiknya untuk berbakti di pintumu ini. Kemudian beliau berkata kepada hati orang tadi, inilah kamu dan Tuhanmu. Bagaimana Jibril alaihissalam berkata kepada beliau ketika beliau dibawa naik dan mendekat Tuhannya. Jibril berkata kepada beliau, inilah kamu dan Tuhanmu. Wahai murid, kerjakanlah amal salih, berusahalah untuk mendekat kepada Tuhan, seru sekalian alam. Wahai muridku, janganlah panjang angan-angan, kurangilah keratusanmu. Salatlah seolah-olah salat tersebut adalah salat yang terakhir bagimu. Tidak pantas seorang mukmin itu tenang tertidur sebelum ia meneruskan wasiat di belakang kepalanya. Apabila Allah membangunkanmu dalam keadaan sehat, maka ia diberkati. Jika tidak, maka keluarganya akan menemukan wasiatnya itu, sehingga mereka dapat menyelesaikan urusannya yang belum selesai terkait dengan dunia. Hendaklah engkau makan seolah-olah itu makanan terakhir bagimu. Keberadaanmu di tengah surga juga adalah yang terakhir. Perjumpaan dengan saudara di saat-saat perpisahan, sehingga dalam hatimu tumbuh perasaan aku hendak berpamitan. Demikian itulah orang yang urusannya berada di tangan orang lain. Hanya sedikit orang yang mau mengingat mati sehingga selimut kesedihan membalut wajahnya. Sebagaimana engkau melihat matahari yang begitu jelas, kesedihan mereka begitu nampak. Tentu saja hal tersebut tidak dapat mereka gambarkan dengan bahasa lisan. Yang pertama kali melihat ini adalah nurani, kemudian menembus hati, kemudian menembus nafas mutmainnah. Akan tetapi nafas mutmainnah menyembunyikannya setelah ia beradab baik dan berbakti kepada hati. Setelah itu ia bermujahadah, berdiri bersama hati dan menjadi ahli untuk itu. Barang siapa yang telah mencapai kedudukan ini, maka ia menjadi wakil dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Syaqalil hubbu kasatil wisali, faqultu li khamrati nahwi ta'ali. Saat memasat li nahwi fi kusin, fahimtu bisakrati bainal mawali. Faqultu li sa'iril aqabil ummu bi'ani wadkhulu antum rijali, wahimu wasrabu antum junudi, wasaqil hauma bil wafi malali. Saribtum fatrati min ba'di sukri, wala niltum alumi wa tisali. Maqamukumul ula jam'an walakin
maqami fawqakum mazal ali ana fi hadrati taqlidi wahdi yusarrifuni hasbi dzul jalali ana al-bazi wa ashabu kulli shaykhin wa man zabir rijalati mithali darasul ilma hatta sirtu qutban wa naltu sa'da min maulal mawali kasali hilatan bitirari aizin wa tawajjani bitijanil kamal wa tul'ani ala sirrin qadim wa qalladani wa atani su'ali tukulun bisama'il ardi duqat wa syawisu sa'adati qad badali anal hasani wal mukhda' maqami wa qadami ala unuqar rijal wa wallani ala al-qabi jam'an fa hukmi nafidun fi kulli hal nadaratu ila biladillahi jam'an takharajalatin ala hukmi tisal walau alqaitu sirri fawqa narin lahamidat wantafat min sirri hali walau alqaitu sirri fawqa maytin lafahama bi qudratil maula masyal walau alqaitu sirri fi jibalin ladukat wa harapat baina rimal walau alqaitu sirri fi biharin tasaral kullu gauran bisawal wama minha syuhurun aw duhurun tamurru wa tanqadi illa atali wa tukhbiruni bima yati wa yajri wa tu'limuni faqsir an jidali biladullahi mulki ta'ata hukmi wa waqti qibla qalbi qad safali muridi la taqaf wasin fa inni azumun qadirun anjal qital muridi la taqaf Allah rabbi atani rifatan liltul mahal muridi himwati fasah wa gandhi wa'al tashabal ismu ali wa kullu aliyin lahu qadamun wa inni ala qadamin nabi badril kamal anal jili muhyiddin ismi wa a'lami ala rasil jibal wa abdul qadiril masyhur ismi wa jaddi sahibul ainil kamal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliyullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliyullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliyullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliyullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliyullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliyullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliyullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ma zakarahu zakirun wa kafal an zikrihil kafilun. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rabbukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yauduhu